Sa tanang ginikanan nga makitaan ni nga video, always remember nga dili luoy ang imuhang anak kung imuha sang ginakasab-an o ginabunalan tungod kay imuha sang ginadisiplina. Ang luoy kung mudako ang imuhang anak nga walay disiplina sa iyang kaugalingon. Kaya at the end of the day, mo reflect gihapon na sa imuha as ginikanan sa imuhang anak kung giunsa nimo sa pagpadako. Kay dili porke imuha sang ginakasab-an o ginabunalan, dili na nimo sa love. Kay ang tinuod nga gugma, inubanan gyud na og disiplina. Og labaw sa tanan, dili luoy ang imuhang anak kung imuha sang ginatudloan sa mga trabahoon sa balay, sama sa pagluto, pagpanglaba, pagpanglimpyo and etc. Ang luoy kung mudako ang imuhang anak nga walay nahibal-an sa kinabuhi maskin gamay. Nag-ingon ang Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way that he should go, for when he is old, he will not depart from it. Maunang mga ginikanan, mintras bata pa ang atong mga anak, atuan na silang tudluan kung unsay sakto